Салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Ин видео пагоҳи тӯй, баъди як рӯзи тӯй. Дар Ӯзбекистон пагоҳи тӯя таги ҷувол мегӯянд. Тарафи худоҳо омадагӣ меҳмондорӣ карда истодаем. Шӯрбо пухтагӣ будем. Хизматчиҳо шӯрбо кашидосиянд. Mana hozir mo shurbo kashmi soke. Анаиҳоям хизматанда. Yangaho hizmetinde. Чокаде! Птичкаи хабдиме? Курицаи хабдиме? А дасти ту мурғам гурехта натонисми ясми? ин бечорааш тарсида истодааст. Ҳамаш даромад дар нои хонаш ба ҳам. Парто мегазад тозе. Мааш келна меним. Mana gittik işim hoşudan. Kaj me bene moj kelinčeke? Benet. Lo, be telefonat. Naxshine mi خونه توی var. معلش خیر مایم رفت. معلش خیر. بعدی چند سال بریم نمی‌کی معلش. بخشید تو معلش خیر. Kelinkidan farmozgor шумо медонед мо Ӯзбекистонанда ҳозир мо мактабамдагӣ будим. Як байди як хешам ки онҷа омӯзгоршуда кор мекунад. Бароям мехостам ва ки мактабе ки модарам хондагӣ барои шумо нишон диҳам. Ана ҳамин мактаби модарам хатм кардагӣ, мактаби ҳабдай, мактаби тоҷикӣ. Мана даруни мактаб. Гарчанде ки инҷо Ӯзбекистон бошдам, бисёр мактабҳои тоҷикиш ҳаст. Чунки халқи тоҷик дор. охирон рӯзи хони очаманда мо ҳозир бороя ҷамъ кардосим мебуравим. Ҳамин гулоя якбор шумо ба нишонтиям гуфтам. Ҳамаш гулои хонагӣ. Набинтон хушрӯй киша. Очам асар гулпарвар будагӣ. Хел гулои хонагӣ хушрӯйшон ҳай агаротошонам полни гул. Агаротошон ба даже гулои геранам мешинонам. Мана ин гулоя бентон. Мана ин герана хеле необычный. Ина бентон мана ин агаротан диам даже гулои ва ҳай хонагӣ ами хел баҳорба бироарда мешинонад. Мана инам гули хушрӯй гулашам хел калон. Мана ин гули фикусашон вай худи дарахт бо ин шудагӣ ақади манам баланд. Мана ин бо гулои хонагиашон. Инҷа айвонашон баҳорба мешинем. Фақат бимамин айвонашон ба мешинем. Мана ин гул чиста искусственный бо ин худи пластмассный.
وقتی که ما مایده بودیم همین گلاشونه گیاه گفته همش کنده میخوردیم آچم خفه میشدن من همین گلایه منم خیلی یادم مانده های نمیدونم 10 ساله 8 ساله بودم همین گلاشونه برگوش کنده میپرتافتیم حاضر اکو میفهمم که این گل خانگی خیلی افزایش کردنش و تربیه کردنش یک بچه مایده با این من با من اینجا انده های من این گلو اینش به خیالم уже گلاش وای شدگی من این دینیجنی دیره بود می چیزی بود ما زراعتوی آمدیم حاله های بسرم کدگی مانه من این تناش خیلی غوص شدگی اینش درخت باید همراه جان کدا پایدیم این از این موقع کن چیزی نشان میتید مراد جان نکن برفت سیما خانه این برند اینجا پشت خانه وای مال خانه یو هم خیلی واشن مور خانه یو یاسمین وقتی زاید кролик این خوشروگشه چشماش سرخ بوداست چشماش سرخ بوداست пойдем еще مانا اینجا ده مرغا این نبین مرغا های انا باها اوهو ملک مرغ نخورد اسمی با اینجا ندارای تو حالا میخیل اینجا پشت خانه ها نه برفتیم بچه هم انجام های بسر کنیم راه به میبرایم ما راهی سفید اینجا انده ایستیم اینجا معقول شد میتوه نه کبیر مایه یاد کرده که جور اینجا انده کفتر خانه های اگلا کفتر روشان های بسفر چنده برفت بیتیم 180 بس کن اوناشو رفتم توی ماشینه بینقشه اینجا тамошобинон мо аллакай ба роҳ баромадим тарафи тоҷикистон ба равона ман ҳамин роҳе ки мебинед вай тараф бурафтост мошино паворот карда ҳамонҷа ва агар паворот кунӣ тошкан мерӣ агар ҳамихел рост буравӣ тоҷикистон мерӣ ин мобайни ангрену тошкану тоҷикистона роҳаш се роҳаи ҳамихел калон худо хоҳад ҳозир баъди 1 соат ба фикрам ё камтар уже мо тоҷикистоба мешим ватанба мешим видеои ватанро интизор бошед ohang.dj یاران مسافران به شما از وطن سلام از مادر و پدر زی همه مرد و زن سلام یاران مسافران به شما از وطن سلام از مادر و پدر زی همه مرد و زن سلام فرزند های جان شما انتظارتان فرزند های جان شما انتظارتان از نامشان به نام شما صد چمن سلام از نامشان به نام شما صد چمن سلام در جستجوی رزق به هر سو روان شده از خاندان جدا به غمی خاندان شده یادی دیار و یار بدل سال و ماها یادی دیار و یار بدل سال و ماها با یک زبان به خلق جهان هم زبان شده با یک زبان به خلق جهان هم زبان شده یاران مسافران به شما از وطن سلام از مادر
مادر و پدر زی همه مرد و زن سلام. тамошобинон мо аллакай сарҳад ба расида омадем, агар тоҷикӣ дагӯем границаи тоҷикистону ӯзбекистон ба расида омадем. ин ҳамо границае ки мо аз россия мебиёӣ, амунҷа ки мегузарӣ мошин ки биёям амихел самолёт ки ҳам через ӯзбекистон паридагинда ҳамин граница мегузарӣ. ин международная граница тоҷикистону ӯзбекистон ҳамон байнаш. мо гузаштем контроле. ҳозир ҳамихел мошинча мо байни дута границанда аст, мана хел мошинча 10 сомон ба бурда мемонад. масалан аз границаи ӯзбекистон то границаи тоҷикистон ҳамихел роҳ пиёда, мана ҳамихел дутарафаш девол, роҳи дуру дароз ҳаст ки агар борад бисёр бошад, кӯдакот майда бошад, азоб мекашӣ. барои ҳамин ҳамихел мошинчаҳо кардиян имсол 1 сол 2 сол шуд ба фикрам, чунки пеш набуд ҳамихел бороя бардошта мерафтим. инҷа мошин мумкин не, агар мошинат ки гузаштаги боша мегузарию, а так мумкин не мошин. ҳам баштим мана тоҷикистон ба даромада омдим. ohang نقطه جی یاران مسافران به شما از وطن سلام. از مادر و پدر زی همه مرد و زن سلام. یاران مسافران به شما از وطن سلام. از مادر و پدر زی همه مرد و زن سلام. فرزند های جان شما انتظارتان، فرزند های جان شما انتظارتان. از نامشان به نام شما صد چمن سلام. از نامشان به نام شما صد چمن سلام.